Nasaan ba si Dog? Nasaan si Dog? Kunin mo yung Dog. Dali. Si Dog. Akin na yan. Akin na. Give mo kay mama yung Dog. Give. Yan. Yung duck pa. Kunin mo si Duck. O, akin na si Duck. Hingi ni mama ang duck. Wow, very good. Didi pa. Didi. Where's Didi? Hanapin mo si Didi. Dali. Kunin mo. Wow, very good ay. Akin na. Hingi ni mama yan, Didi. Give mo kay mama yung Didi. Dali. Akin na. Bilis. Give mo kay mama. Oh, natanggal. Natanggal yung takip. Oh, yan pa isa. Yung Didi. Akin na. Akin na. Di. Yan. Very good. Yung pa. Yung book. Kunin mo yung book. Ayun yung book, oh. Book. Kunin mo yung book. Dali. Kuha mo. Dali. Give mo kay mama yung book. Okay na. Wow, very good. Yay, palakpakan. Sit down, sit down. Sit. Clap your hands. Clap. Clap your hands. Baby. Ada? Clap. Taday Papo. Papo. Where's Papo? Where's Papo? Papa, nasaan si Papa? Where's Papa? Yay, very good ay. Si Leah Kate. Nasaan si Leah Kate? Bebe, sit down na, sit down. Sit down. Asan si Papo? Where is Papo? Ada? Doon. Kunin mo yung yung Didi, saka yung Dog, yung duck. Dali, kunin mo yung duck. Dali. Dali, bilis. Bilis, dali. Oh, up na, up. Wag na mag-iyak. Up na. Dali, ya. Galing-galing ay. Dali. Sandap. Kuha mo yung duck. Kuha mo yung duck. Dali, yung duck. Kuha mo. Si duck, kunin mo yung duck. Yung duck, kunin mo. Yung duck. Ayun, yung duck. Dali, kunin mo yung duck. Bilis. Hurry up, baby. Kunin mo yung duck. Si duck, kunin mo. Dali. Kunin mo yung duck. Kuha mo. Ay, tamad na naman. Kunin mo si duck, B. Kuha mo yung duck. Dali. Daw, Papa. Babay na kay Papa. 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 Babay. Papa. Papa, dali na. Hello, Papa. Say Papa, Papa B. Papa. Say Papa na. Ada? Asan si Dog? Asaan? Kuha mo yung Dog. Kunin mo yung Dog. Ayun si Dog, oh. Kunin mo si Dog. Dali. Ada? Hello, Papa. Kunin mo na yung Dog, nak. Dali na, nak. Nak. Bilis. Kunin mo si Dog. Si Dog. Ayda, ayoko na nga. Tamad na. Pag-ingatan mo yan. Para hindi madali masira.